इसका 500 टंकियाटा तो नॉर्मली जानी जन आमे देखो ने शिवानी मेहर फेमस बेले 500 टका साड़ी संबलपुरी न मिलसी बोली सेटा फेमस आ कलर देखुन केनता लागु जे से 7 टका साड़ी 3 कलर माने से हेंदा लागु जेगा कलर देखुन केनता लागु जे मात्र 2500 टका हां पुनीटा 1700 1800 टंका रो पेचवार देखुन जेना फेमस एटा देखुन जेंता फोटो आसी हेंदा ही बासी देखुन जाको सस्ता सुंदर मौजूद मानियाबन साड़ी गोदा गोदा जेंटा मिलसी गोदा मात्र 1700 गुटे देखुन जबरदस्त कलेक्शन डबल धड़ी फिर रामा ग्रीन कलर 4000 टका 4000 टका तार भीतर काम देखुन केनता हिचे डबल धड़ी थिला एंता नटे मात्र 4000 टका देखुन काम देखुन केनता हि 1600 टका रे इकत साड़ी देन माने इकत रो क्वेश्चन देखुन 1600 टका बहुत डिमांड है हमर पाखे इकत रो साड़ी देखुन काई खोजुतले भी नहीं मिलाई इको हां 1600 सबको जुहार फेर थे स्वागत आम रेमुंडा विजय आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फेर थे पहुँची गली शिवानी मेहर नानी घर संबलपुरी साड़ी देखा बोली आपण मैंने बहुत ह्यूज रिस्पन्स आसर वीडियो मैंने देखुचे ना बहुत सारा पसंद कर बहुत लोग परचेज भी कर तो आज का भी एक्सक्लूसिव कलेक्शन खास कलेक्शन आसी नुआखाई स्पेशल तो केनता कलेक्शन आसी काଣା आसी चलो देखा तो वीडियो के बिना काटिक एंड तक देखो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखा तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखा संबलपुर शिवानी मेहर नानी घर संबलपुरी साड़ी कलेक्शन अच्छे जबरदस्त कलेक्शन सब यहाँ सब देखा कम दाम के नहीं दाम के नहीं सब प्रकार साड़ी गोटे जगह पाइपर देखो कलेक्शन मैंने अच्छे तो दादा नानी फिर स्वागत आम चैनल के ये मा तुमले तो आज का केन भेराइटी देखमा काना देखमा टिके फिर क्या कहि दोन जेमा नुआ दर्शक नुआखाई लागि स्पेशल देखमा जे जदी गिफ्ट देवार लागि चाहू जे नुआखाई लागि केन देवार लागि चाहू जे नुआखाई के हमर संबलपुरी रे तो नुआडा भी पिनसन संबलपुरी घर जाकिर नुआ दरकार जे जदी नुआ भुआते नानबार लागि पूरी जनते मानकु भी खणे दवा के पड़े खणे देवार पड़सी बोटटा सेटा गुडी देवार पड़े देसन सान देसन जा जनता जे जेदा सेटा पसंद लागसी सेटा आज से टाइप रे देखामा पूरा लोरू देखामा हाई तक देखामा जहाँ जेन रे फिट हबा से रेट नहीं पहुंचे से रेट रे नहीं पारबे तो आपनकर एड्रेस टा ओई साड़ी माने जेन देखाबा के फिर के प्रोसेस बते दोन सब बेले तो नुआ हमर एड्रेस टा होजे मेहरगली मारवाड़ी पड़ा गोल बाजार पाखे होचे संबलपुर पूरा संबलपुर रो गोल बाजार बेले पूरा फेमस है से जगह नहीं देखु जाइटा आ जदी जेन माने रिंग रोड बाटू आसु जन हां मारवाड़ी पड़ा घाट पूरा फेमस घाट है संबलपुर जेन रे ओछे सबकन फेमस घाट मारवाड़ी पड़ा घाट हेनो परशुराम भवन होचे परशुराम भवन रो बैक साइड रे घरटा होचे इडा हला तकर एड्रेस जेन माने घर के विजिट करबा ले इडा भी आओ मासे उतारो एड्रेस चेंज हेवा के भी जाउ जे हां टिके यार्ड देड़ हेवा निया गला न अपग्रेड करा हवा पूरा सेटा माने आपन माने आसला आ भी बढ़िया से देखि करी आपन माने सेटा परचेज करि पारबे तो चलो बिना देर के स्टार्ट करमा देखमा संबलपुरी साड़ी देखमा इसका 500 टंकियाटा तो नॉर्मली जानी जन आमे देखो ने शिवानी मेहर फेमस बेले 500 टका साड़ी संबलपुरी न मिलसी बोली सेटा फेमस आ सेटा आज देखो भी नहीं 500 टंकिया 800 टंकिया 1000 टंकिया ई सब नहीं देखो देखामा आज इकत मात्र 1600 टंका 1600 टंका रे इकत साड़ी देन माने इकत रो क्वेश्चन देखुन 1600 टंका रे बहुत डिमांड है हमर पाखे इकत रो साड़ीटा देखुन काई खोजुतले भी नहीं मिले इकत हां 1600 टंका रे पेपर 1600 टंका रे इतार पाटो रे भी होचे आ कॉटन रे भी कॉटन टा 1600 टंका पड़ू जे इरा सब स्टॉक होचे इकत रो देखे दमा स्टॉक रो केदा हमें गुटे जुटे देखामा आपन को दरकार बेले घर के विजिट करले सब देखे किनी पारबे इरा सब इकत रो है एटा भी 1600 हां इकत है सब एटा कॉटन ऊपर देखौ छु कॉटन ऊपर तार ऊपर पाटो ऊपर देखामा देखुन एटा कॉटन ऊपर देखला तार पाटो ऊपर देखमा इरा सब कॉटन रो जोरदार लाउजी देखुन एटा इकत रो एटा तार पर देखमा नहीं इकत रो हेटा माने देखामा दुई चारटा लाइट कलर रे देखामा एटा भुवनेश्वर आसी दिले हां एतकी स्पीडली बाचले जे नहीं कहन आ बहुत पसंद करले हां जने जने चार चार खण धरी करी जाई पूरा खुशी गले कि देखि करी कलेक्शन देखुन भुवनेश्वर नु गिनी ले देखि करी कलेक्शन खुशी गले आ जने टूरिस्ट ऑन फिर वीडियोटा देखि जन हेई दिन ही परचेज करी मंदिर मुंद्रा बुली दिले शायद भाई से माने देखि कमले मंदिर बुली दिले देखि पगाले जे से माने गिनी दिले देखुन हमर वीडियोटा केते दूर के इडा गुटे देखुन केनता लागु जे पिनी दिबे बेला कि नहीं गुटे अलग फीलिंग से हेबा पचरो तो केनो आलू साड़ीटा बोली हेंदा साड़ीटा एटा देखुन केते टका पडु जेटा मात्र 1600 लेखा 1600 टंका लेखा देखुन जे लाइट कलर रे जे डीप कलर पसंद नहीं करन लाइट कलर देखो लाइट कलर माने अछि एटा ऑफिस पाती जीवा लई कैंसी तार में एटा देखुन ताकर लागि एकदम बेस्ट है एटा
केते लोग तो ड्रेस सिलामु बोली करी भी नहीं जाउ छन ड्रेस सिलाले भी हिजबा नहीं हां ड्रेस सिलाले भी ही जाउ जे 1600 टका रे काहे ना पुसाबा ता आराम से ड्रेस पीस देखो एटा पाटो रे आसी होला इकद्र पाटो केटा हां इति ब्लाउज पीस हेबा सेति ब्लाउज पीस ना आसे एटा 2500 टका 2500 टका पड़ो देखो खाली कलर देखो केंदा लागु छी जोरदार लागु छी देखो कलर माने एटा एक्सक्लूसिव पीस माने एकदम बढ़िया कलेक्शन माने सब हे टाइप रो ए देखो नीटा गुटे कलेक्शन देखो इकत्र एकदम खुजु थिले भी कहीं नहीं मिले कलर देखो केंदा लागु छी देखो जोरदार लागु छी इधर रेट भी 1600 नहीं 2500 एटा 2500 टका 2500 आ हमर पाखे तो जानी जन इटा 1700 1800 टका रु पेचवार देखुन जेना फेमस एटा देखुन जेंता फोटो ऐसी हेंता ही बासी देखुन जहा को सस्ता सुंदर मजबूत दरकार इटा नहीं पारबे इटा लेकिन टिके ऑनलाइन ही ना पारे काहे कि वेट टा टिके बेसी आसी खर्चा बेसी पड़ती जेन माने खर्चा बेसी देमु बोलबे गुटे साड़ी पीछा 150 टका देमु बोलबे तांको लई ही खाली ऑनलाइन आबो ऑनलाइन दिन माने तमे शिपिंग चार्ज देबाले रेडी हो 100 टका नॉर्मली नेसु हां 80 टका 100 टका नउजो 100 टका आगो नउदलो 50 नउदलो 80 नउदलो या जे 100 कर दिजो राउंड फेयर कर दिया तागु जदी कोरियर चार्जेस देबाले रेडी हो इटा जदी डबल चार्जेस देमु बोलबे तापरे इटा ऑनलाइन ही पारबा नाले घर के आसुन बहुत सारा इटा अछि जेन वैरायटी नेबे जेन रेंज नेबे सब प्रकार पाइ जिबे 5000 5500 टका तक मिल जिवो माणियाबन साड़ी गोदा गोदा जेंडा मिलसी गोदा गोदा मात्र 1700 टका लेखा बेंडाल देखुन जे जहा के गुटे गुटे के 1700 लेखा बेंडाल ना बाबू गुटे गुटे के 1700 एक से एक कलर आबा आगरो भी देखै छु जानी दिबे कलर माने जहा के जेन कलर पसंद आबा से नहीं पारबे देखुन माणियाबन बाटे भी नेबे बेले भी देमा ने गोदाम घर है हां इदे होलसेल भी है या रिटेल भी है देखुन दुई लोग को समान ही लागसे देखुन इदा देखुन आज आ गुटे आसी जे नवा डिजाइन रे आसी जे इटा टिके अधिका रेट पड़बा गोदा गोदा बट इटा भी है देखुन अधिका रेट पड़बा इटा देखुन कलर केंदा लागु जे देखो इटा मात्र 2100 टका 2100 टका इटा हां केंदा लागु जे देखुन जोरदार 2100 लेखा पड़बा जोरदार कलर जोरदार जिनिस मात्र 2100 लाख देखुन इतार केतेटा कलर ऑप्शन আছে आपन जेन कलर पसंद लाबा सब उडे नहीं पारबे देखुन कलर केनसीटा बाउनी ना परन आ कपड़ा क्वालिटी भी बढ़िया रहबा 1700 रो ये 2100 वाला 400 अधिका देबे लेकिन जिनिस रो क्वालिटी बढ़िया रहबा पूरा एकदम बढ़िया लागी छल्ली उदुहंडा कपड़ा एटा देखुन कलर माने देखुन देखुतले देखु दिबे आई जेन साड़ी देखु जन गिनेडा आपन वीडियो छाड़ला मात्र के बुकिंग कर देबे केई देखे भी नहीं थिबे पाई तर आगरु आ देखला मात्र के बुकिंग करबे 1700 वाला दुनिया देखौ जी 1700 वाला दुनिया देखौ जी ई सब नहीं देखि दिबे 2100 टका 2100 टका देखुन इटा इधर आउ भी होचे जहा के जतकी पीस दरकार सब बुकिंग कर पारबे तारपर केना देखमा इटा देखुन 700 टका झरना साड़ी 700 टका झरना साड़ी हां 1100 टका हां सबु बंडल बाटे मिलबा देखुन इटा 1300 टका देखुन जोरदार 1350 हां 1350 फाड़ी भी ना परफेक्ट देखुन केते केते स्टॉक होचे ए सब जिनिस देखे करे फायदा नै न टाइम वेस्टेज बट अपन घर के आबे बेला एटा अपन सब देखि पारबे तारपर देखमा हमें हमर पाखे इटा देखुन गुटे होचे 2300 टका जेंडा बहुत पसंद करसन देखुन 2300 टका रे डबल धरबे दिछि देखुन लाइट कलर होचे मात्र 2300 टका गिनी पारबे तारपर देखमा इटा देखुन गुटे केंदा लागु जे कमेंट करी करी कहबे एकदम बढ़िया लागु जेटा 2500 टका एटा मात्र 2500 देखुन 2500 टका रे पे पारबे तारपर देखमा 2400 टका पड़बा देखुन कपड़ा रो क्वालिटी एक नंबर पूरा फुल 12 हाथ है देखुन जोरदार लागु जेटा ई कलेक्शन दा भी 2300 टका पड़बा 2400 टका पड़ो देखुन जहा के जिन पसंद कलर पसंद लागु ऑर्डर करूँ बुकिंग करूँ 2400 टका मात्र 2400 कलर कॉम्बिनेशन देखुन बढ़िया लागु देखुन 2400 टका पे पारबे तापर देखुन 1700 टका मात्र 1700 केना लागु जे देखुन देखु जे मात्र के हेले बुकिंग कर दो नावाडा पुस्तले सब देखो 1700 टका रे देखुन केना क्वालिटी साड़ी तापर देखमा 1700 टका देखुन केंदा लागु जे देखो जोरदार लागु जे देखुन 1700 टका रे पे पारबे तो 1700 टका सब 1700 काई खोइले भी नहीं पन ए टाइप रो रेट इडा गुटे देखुन डबल धड़ी रे 2500 टका पड़ा देखुन डबल धड़ी 2500 जोरदार लागु जे देखुन इटा
এই টাইপ রে বহুত আছে আর গুটে মস্ত কলেকশন তে আসি जो কলর একা দেখুন পুরা কলর দেখুন কেনতা লাগু যে সে 7-8 সাড়ে দিন কলর মানে আছে হেন্দা লাগু যেগা কলর দেখুন কেনতা লাগু যে মাত্র 2500 টাকা 2500 টাকা এটা হ্যাঁ 3500 কেবে মধ্যে 2500 টাকা শাড়ি দেখুন কেনতা লাগু যে এটার কেতে পিস আসবা এটা মাত্র 2 পিস আসছে 2 পিস আছে যদি দরকার হলে বুকিং করে দউন সাঙ্গে সাঙ্গ 2500 টাকা রে আপনাকে পুরো আরাম সে খাবা এটা এটা দেখুন এটা বি গুটে আসছে 2500 টাকা বড়িয়া লাগি দেখুন 2500 টাকা ফুল 12 হাত কপড়ার কোয়ালিটি খায় ধরি করে দেখো কেতে পালিশ হইছে পুরা পালিশ কপড়া দেখুন জনা পড়ে জায়গা ধরিয়ানো কে জানা জানি পাবে কেনটা পালিশ না করে এ দেখুন 2500 কপড়ার কোয়ালিটি দেখলে যে দূর জনা পড়ি যায় কোয়ালিটি আছে বলে 2500 টাকা 2500 টাকা প্রোডাক্ট দেখুন এটা গুটে দেখুন 3000 টাকা আছে 3000 টাকা মাত্র 3000 পুরো দেখুন পুরা ডবল ধরি पे काम है जी ये ब्लाउज पीस नहीं नो ब्लाउज पीस देता वाला ये 4000 3000 টাকা পেপার সস্তা শাড়ি মানে বেস্ট জায়গা বলে শিবানী মেহের নানি সম্বলপুর বহুত ফেমাস है তাকর ঘর নামটা শাড়ি মিলছি বলি বলি সবে জানি জন বহুত ফেমাস ব্লাউজ পিস রে আছে এটা ব্লাউজ পিস কাছে লাগে হ্যাঁ এটা ব্লাউজ পিস রে আছে 3000 টাকা 3000 টাকা ব্লাউজ পিস রে 3000 টাকা ব্লাউজ পিস भी আছে দেখে তো ওটাকে ব্লাউজ পিস রে পাই পারবে 3000 টাকা কেতে বড়িয়া শাড়ি এটা নখাই স্পেশাল দেখু যা আপন মানে স্পেশাল লাগি তো আতি জলদি জলদি বুকিং করুন দেখুন এটা भी 3000 টাকা এটা জুড়ে কলর আজি আছে হাতি ডিজাইন র জুড়ে কলর আছে 3000 টাকা হাতি ডিজাইন জুড়ে কলর আলি লাল কলারে দেখি দিলে ইথর লাল আর অরেঞ্জ রে আমা ব্ল্যাক আর অরেঞ্জ রে আছে দেখুন এটা ব্ল্যাক আর রেড রে থিলা ব্ল্যাক আর অরেঞ্জ রে भी आती जोरदार लाउजे देखुन এটা মাত্র 3000 ব্লাউজ পিস 3000 টাকা এটা হ্যাঁ তা গুড়ে দেখুন কেনতা লাগু যে কইবে 3500 টাকা ব্লাউজ পিস वाला 3500 টাকা 3500 ব্লাউজ পিস সহি দিটা দেখুন সে 6-7 টাকা শাড়ি যেটা কালার কম্বিনেশন আছে দেখুন 3500 টাকা রে পাই যাও আর লাইট কালার দেখুন ব্লাউজ পিস দেখালে কেতে বড়িয়া আছে 3500 টাকা রে বুকিং করে নেই যাও এটা তারপরে দেখমা এটা আগো বিনা ব্লাউজ পিস রে আসুদলা জানি ব্লাউজ পিস করা হই এটা সব এটা भी 3500 টাকা ব্লাউজ পিস এটা भी 3500 টাকা পড়ো দেখুন ব্লাউজ পিস রে আছে জুড়ে কলর আছে এটা গুড়ে মেহেন্দি কলর রে দেখুন কেনতা লাগু যে মতে খালি কইবে কমেন্ট করি করি এটা ঘা ঘিনুন না এখন কমেন্ট রে খালি কোহন দেখুন প্রজাপতি ডিজাইন ডবল ধরি টাইপ রে দিচ্ছে দেখুন মেহেন্দি কলর রে কেনতা লাগু যে কালেকশনটা দেখুন এই সব কালেকশন মানে তার আঁচল भी দেখুন কেনতা লাগু সে বড় শাড়ি হই গেছে এটা রেট কানা আসবা এটা মাত্র পড়ি যিবা 3300 টাকা 3300 টাকা দেখুন এটা জবরদস্ত কালেকশন দেখুন এটা গুটে দেখুন জোরদার 3700 টাকা পড়া দেখুন 3D প্যাটার্ন আছে ব্লাউজ পিস সহি এর আউ গুটে পিস আসতিলা কেন ঢুকি যাইছে পছে খুঁজে দেব সেটা মিলবা বলে বাহার করে দেখাবে দেখুন তার আগুন প্রিন্টটা করে কোদিল মাত্র 3300 টাকা এটা হ্যাঁ উইথ ব্লাউজ পিস তার তিনটা কালার সস্তা শাড়ি রে দেখুন ব্লাউজ পিস আসি যাউছে কেননা কাম হেলা শাড়ি দেখুন আর ধড়িটা তো পাটা ধড়ি বাই দিচ্ছে পাটো ধড়ি বেন্দান আছে পাটো ধড়ি হি পাটো ধড়ি আছে কানা 3300 টাকা হ্যাঁ 3300 এটার কালার भी 2-3টা আছে তিনটা কালার আছে আর সব এক নম্বর কালার আছে দেখুন যদি তো বাঁধো কাম হিছে এটা বুটি কাম আছে দেখুন ফরক হেত কি আছে রেট সেম है দেখুন তিনটা কালার আছে খুই 3300 লেখাটা পড়বা 3300 তারপরে দেখমা তারপরে দেখো এটা গুটে আছে দেখুন 3800 টাকা 3800 একদম বড়িয়া লাগে দেখুন রামা গ্রিন র টিকে লাইট কালার টাইপ আছে इधर भी तीनटा कलर आसला इधर जुड़े कलर आ गुटे कलर कहीं गला के जाने किन भीतर होचे बाहरले देखे दमा 3800 एटा भी 3800 टंका पड़बा इटा गुटे कलर देखोन टेराकोटा डिजाइन रे आछे जुड़े कलर आई इथर आछे परभा डिजाइन रे टेराकोटा मेहंदी कलर धड़ी रे अछि देखोन मात्र 4000 टंका पड़बा देखोन त जुड़े कलर आछे देखोन केनता लागू जे देखोन ई कलर तो आउ जबरदस्त लागू जे कलर कॉम्बिनेशन पूरा गोल्डन कलर बाई लागू जे का बढ़िया लागू जे 4000 टंका पड़बा देखोन इटा भी गुटे देखोन 4000 ये सब नवा वैरायटी देखो जेते आती जे एटा जल्दी बुकिंग करू ना तो स्टॉक पूरा खाली बा गुटे जदी हफ्ता लेट कर दे देखोन जबरदस्त कलेक्शन डबल धड़ी फिर रामा ग्रीन कलर 4000 टका 4000 टका
তার ভিতরে কাম দেখুন কেনতা হইছে পুরা সে 6000 7000 টাকা শাড়ি বেই দিচ্ছে পুরা মাত্র 4000 টাকা শাড়ি দিয়ে দেখুন এটা গুটে পিস আছে ভাই লাউজি হ্যাঁ গুটে পিস হি মিলিছে এটা যদি দেখুছেন যে মানে যে পহলা যাহার তাহার পাগ এটাকে যাহার আগ তার পাগ এটা গুটে দেখুন 4000 টঙ্কারে ডিজাইন দেখুন খালি ওরা দেখুন 70-30 হচ্ছে দেখুন উপরে 70% গুটে ডিজাইন আছে 30% গুটে দেখুন গুটে নর্তকি ফের আছে কেতে হাজার টাকা কইলে 4000 টাকা দেখুন নর্তকি কাম হলা শাড়ি ফের এটা भी 4000 দেখুন টেরাকোটা রে পুরা আছে ডিজাইন আছে প্রজাপতি থেকে টেরাকোটা বহুত কাম আছে আপন মানে পাকু দেখলে জানি পারবে তলে কোনার আছে তার কেনা কইলে এটা भी 4000 এটা भी 4000 তার আগরু দেখি দিলা এটা भी গুটে দেখুন কেতে জবরদস্ত লাগুছে 4000 টাকা 4000 টাকা পড়বে দেখুন টেরাকোটা রে পুরা পচরও দেবে পুরা লোক পচরও দিবে কেন আনলো বলি 4000 টাকা কইলা সদ বিনা করো 3500 হাতি ডিজাইন 3500 দেখুন হাতি ডিজাইন পুরা ধমাকার শাড়ি মানে আজকে পুরা ছড়া হয়ে গেল আর 3500 নোয়াখাই স্পেশাল আও আছে সেটা নাই দেখো আজি টিকে মিলন উপরে দেখো বহুত লোক কোদলে ডিমান্ড করলে মিলন টিকে দেখো আইয়া বলি আজ মিলন টিকে দেখো মাপে মিলন টিকে দেখো আজ দেখুন মিলন শাড়ি দেখুন কেনতা লাগুছে মিলন শাড়ি তার মানে সম্বলপুরের পহচান 6100 টাকা 6100 টাকা পড়বা দেখুন এটা যেটা মিলন শাড়ি কয় আছে 6100 টাকা পড়বা তারপরে দেখমা এটা গোটে মিলন রে ব্লাউজ পিস আছে দেখুন রামা গ্রিন কলর তাই বনাই রামা গ্রিন কলর আছে মিলন भी আছে আর উইথ ব্লাউজ পিস भी আছে এটা भी 6100 টাকা পড়বা দেখুন কেনটা কলর কম্বিনেশন একদম বঢ়িয়া লাগছে দেখুন মিলন রে সহজে ব্লাউজ পিস আছে না সেটা দেখুন বঢ়িয়া লাগছে এটা 6100 কইলে না তারপর দেখমা দেখুন এটা গুটে দেখো কেনতা লাগু आपको जेंसी साड़ी भी डाउट लागु जे घिनवाले आप बुकिंग करवाले चाहो जन भल जदी ना देखि बेला इधर फोटो भल से मांगबे फोटो वीडियो मांगबे लगी पूरा पठे देबे तारपर आप भी आपन माने बुकिंग करबे चलो 6000 টাকা এটা भी 6000 টাকা দেখুন এটা भी মিলন সফটটা আছে কেতে বঢ়িয়া লাগু এটা গুটে মিলন মাত্র 4000 টাকা 4000 টাকা দেখুন সফটটা কেতে লাগু ডবল ধড়ি থিলা এন্দা নছে মাত্র 4000 টাকা দেখুন কাম দেখুন কেনটা হই যাই 4000 টাকা একদম বঢ়িয়া আছে এটা গুটে দেখুন 4800 টাকা 4800 টাকা পড়বা দেখুন এটা বঢ়িয়া লাগু শাড়িটা भी 4800 টাকা পড়বা এটা গুটে দেখুন গুটে নয়া স্টাইল গুটে আছে 5800 টাকা দেখুন লাইট কালার আছে অরেঞ্জ থোড়ি জোরদার লাগু দেখুন 5800 টাকা পড়বা এটা তারপর দেখমা 6000 টাকা লাইট কালার আছে দেখুন দেখুন এটা গুটে আছে ইধার আও भी আছে ব্লু কলর তে भी আছে মোর পাখে लेकिन তেড়া কাস্টমার দিলে নেই করি জান দেখো জন তাহলে সেটা भी उधार रही है जे केतेटा तार कलेक्शन माने देखो गला देखुन पान पतर दिए नेकरी बढ़िया लागु ये दारी कणा कहले ए 4800 টাকা পড়বা এই আ গুটে দেখুন ব্ল্যাক কলর ছোট ছোট তার में काम है देखो सॉफ्ट टाइप डिजाइन আছে সেই মাত্র 5000 টাকা দেখুন পুরা কেনা লাগু এই শাড়ি দেখুন ইদার কেতে ভরি ভরি করে আছে জবরদস্ত লাগু যে সব প্রকার শাড়ি আপন গুটে জানো পাই পারবে আপন মানে জেনজেনরা পছন্দ করছেন আপন যদি ঘরকে ভিজিট করেন আ গুটে भी দেখমা এটা গুটে ময়ূর ডিজাইন রে বক্স প্যাটার্ন রে আছে 4100 টাকা মাত্র ইদার भी তিনটা কলর আছে আমার কাছে 4000 টাকা গ্রিন কলর আছে মেরুন কলর আছে এটা অরেঞ্জ কলর এটা গুটে দেখুন দেখো দেখুন এটার গ্রিন কলর এটা গ্রিন কলর দেখুন যাকে জিন কলর পছন্দ হইছে স্ক্রিনশট করুন এটা গুটে দেখুন येलो कलर रे बहुत लोग डिमांड साड़ी आ दादा कोत लगे आज लास्ट के खास कोणार्को साड़ी देखमा बोली कोणार्को साड़ी भी देखमा आज देखुन एटा ला देखुन केते बढ़िया लागजे केना काम जे देखुन चोड़ी दर मोई मात्र 4000 टंका तारपर देखमा एटा गुटे देखुन बॉक्स पैटर्न टाइप रे ही करी होचे बोलती डिजाइन बोलतनी ताकि केना लागजे साड़ीटा भी बढ़िया लागजे एटा भी मात्र 4000 टंका देखुन कलर डिजाइन थेकरी बढ़िया लागजे एटा भी जेते जल्दी हो जे आसुन नाले तो स्टॉक पूरा आउट ऑफ स्टॉक हिजबा तारो अपन माने पान भी नहीं जदी जल्दी ना आसले बेले मन भी नहीं सब डिजाइन देखे नहीं हुए हमें वीडियो लंबाई वाले के लिमिटेड लागू छी ताजमहल देखुन केना काम है ताजमहल मात्र 3500 टंका मात्र 3500 टंका देखुन ताजमहल डिजाइन पाई परबे हल्दिया कॉफी कलर कॉम्बिनेशन रे ब्लैक नुए जोरदार लग पीस है 3500 तार आंचल भी देखुन केना लागू बढ़िया लागू
तार बॉडीटा देखमा यहाँ जी जिमा आम कोणार्क नीचे कलेक्शन रो थान साड़ी माने भी आती है थान माने भी जी हां देखो नीटा गुटे देखो जोरदार लागी देखो थान माने बहुत डिमांडिंग रहছে এটা 3200 টাকা পড়বা দেখো টেরাকোটা ডিজাইন আছে তারপর গুটে দেখো জবরদস্ত कलेक्शन पूरा जबरदस्त कलेक्शन है देखो हां 3800 টাকা পড়বা এটা দেখুন এটা গুটে দেখো মাত্র 4200 টাকা পড়বা দেখুন আর গুটে कलेक्शन নিয়া নিকে इधर आउ गुटे कलेक्शन जे मेहंदी रे सब मिले नहीं मेहंदी ब्लैक तो बहुत जगह रे देखबे इथर गुटे देखो हेतार एई कलेक्शन मेहंदी रे अछि देखो एटा कलेक्शन आंचल भी जबरदस्त पूरा केते सफा आहे काम देखो पूरा छल्ली जाउ कपड़ा कपड़ा दे पिंदला एंदन लगावा एटा देखो आंचल आ तार बॉडी केते सफा काम थान एटा देखो धड़ी रे भी डिजाइन टाइप रे जे तार एट का आसबा इधर भी 4100 टंका पड़बा देखो केनता लागु जे कहले मते 3200 टंका पड़बा मात्र एटा देखो इधर देखो 2500 रे थान विथ ब्लाउज पीस हां केनता अछि कलेक्शन देखो ब्लाउज पीस रे भी आसबा बढ़िया लागु देखो ब्लाउज पीस एटा तो थान भरी जे अपन माने आसबे बेला जेंताडा हेले भी पूरा पसंद कर देखो 2 हां 3 केतरा कलर खाली कोन 4 हां 5 पांचटा कलर अवेलेबल अछि 5टा कलर अवेलेबल अछि जाके जिन कलर पसंद आबा गोटे ब्लैक कलर रे देखुन नोआ आती जे रियर रे आसी तार में ब्लैक कलर रे फर्स्ट टाइम बुनी करे दैके डिजाइन दा देखुन केनता लागु जोरदार लागु ये देखुन डिजाइन दा 4100 टका पड़बा देखुन इटा 4100 बढ़िया लागु इटा भी 4100 टका किनि परबे 3200 केनता देखुन डबल कलर गुटे साइड गुटे कलर दिस भांदा टाइप रो कलर टे इटा मल्टी कलर अछि देखुन इटा केते कहले 3200 टका पड़बा इटा गुटे देखुन कलेक्शन देखुन केते बढ़िया लागु 3500 टका पड़बा देखुन इटा 3500 टका रे अछि बढ़िया लागु इटा इटा भी 3200 टका रे अछि सब पूरा न्यू प्रोडक्ट सब ले पाई पार फ्रेश प्रोडक्ट देटा तार में इधर भी गुटे ऑप्शन होचे कलर आती जे सब अच्छा अपन एटा गुटे देखुन थान रे फिर जन मजिनो टिकरी डिजाइन थिला एटा अंदा लागु जे पूरा बहुत सफा काम है जे 3200 टका एटा बढ़िया लागु देखुन 3200 टका देखुन मजिनो डिजाइन थिला पाई जाउ जन जेटा तार में कोणार्क रो स्पेशलिस्ट आज बेसी कलेक्शन ना आसी पारी मात्र 3 पीस आसी जे सेटा ही देखि देबा देखो ग्रीन धड़ी रे आसी जे एटा बहुत डिमांडिंग क्वालिटी डिमांडिंग साड़ी 7700 टंका 7700 टंका देखो कोणार्क साड़ी केनता पूरा पाटो बाई चमकुछे देखो एटा भी गुटे कलर आसी जे ब्लू धड़ी रे बहुत डिमांड ब्लू धड़ी खोजु दिले भी नहीं मिले ब्लू धड़ी हां बोले रेड धड़ी ग्रीन धड़ी घा मिली जबा ई ब्लू धड़ी रे तो खोजु दिले भी नहीं मिले केनता लागु जहन ब्लू धड़ी रे एकदम बढ़िया लागु जेटा 7700 एटा भी पड़बा इला गुटे पिंक कलर रे अछि देखो 7700 टका पड़बा देखुन इटा गुटे नुआ डिजाइन रे हे कोणार्क मॉडल रे बना हिजे इटा गुटे नुआ आसी आज स्पेशल बना हिजे आइरर खजूर गछ डिजाइन आइरर एक्सक्लूसिव कलेक्शन का एटा डबल धड़ी अछि देखुन खजूर गछ डिजाइन अछि केनता लागु खजूर गछ कदली गछ कलर केनता लागु इटी देखुन पूरा एकदम बढ़िया 7700 टका पड़बा कॉफी नो ब्लैक कलर एटा कॉफी कलर ने रेड रो बॉर्डर अछि तार बॉर्डर काम भी देखुन केनता अछि जबरदस्त लागला इडा गुटे देखुन तानो कम रेट अछि केते आसबा इडा 6700 टका 6700 टका पड़ो देखुन हेड टाइप रो हेंदा काम हलाडा एटा 3D पैटर्न अछि एटा 3D पैटर्न अछि तार आ गुटे इडा अछि देखो लास्ट कलेक्शन केटा लास्ट कलेक्शन इडा भी 6700 एटा गुटे झूठी डिजाइन अछि देखुन 6700 टका कहले तो जहाँ जहाँ साड़ी देखाला आपको जेनटा पसंद लाला आप जो बुकिंग करवा चाहून स्क्रीनशॉट करूँ जे नंबर दिया जाए हे नंबर के पठे साड़ी मैंने आप बुकिंग करेंगे पेमेंट एड्रेस देला बाद आपको साड़ी पोस्ट माध्यम कोरियर माध्यम आपको जेन भी पठाबा आ जब घर के विजिट कर एड्रेस है संबलपुर मेहर गली मारवाड़ी पड़ा
नियर गोल बाजार पाखे अच्छे घरटा आ फिर भी जब आप लोकेशन जानी ना पारे ये नंबर दिया कॉल करके आपने पचराबे आपको घर के आनिक सब शाढ़ी मैंने देखा तो आपको वीडियो केना लगा कमेंट कहूँ जब भल लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पहला थर जब सब्सक्राइब करूँ वीडियो जब आप फेसबुक देखुन आम पेज के फॉलो करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर मिलवा नेक्स्ट डे जय माँ।